Naam ya Jama'a, Abdelrachid Tabi, le président de la Cour suprême, qui a été installé depuis le 15 juin 2019 à la tête de la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, Ma'al Wali Zour, l'ancien Wali d'Alger, Ounsib Abdelrachid Tabi, un certain Yassif Mohamed, sont les trois personnages principaux du dossier d'aujourd'hui. Trois principaux personnages qui malheureusement, des personnages sombres d'une histoire et d'un véritable scandale. الحكاية باش بدات الناس بزاف كانت حايرة وما كانش على بالها الناس كاع دخلوا الحباس كاع داروا لهم مودا دو ديبو كاع يعني عياوهم وجابوها عقابهم يا كل والي l'ancien والي d'Alger اللي هو زوخ qui sont sortis miraculeusement. Et pourtant, Abdelkader Zour, il est cité, impliqué dans tous les dossiers. Il n'y a pas un dossier, يجمع وما تلقاش Abdelkader Zour. الهامل, dossier تاع الهامل داخل في Abdelkader Zour et des concessions, des terrains et des appartements اللي داهم الهامل في ألجي. dossier تاع تحكود داخل فيه زوخ, dossier تاع حداد داخل فيه زوخ, الدوسي تاع tous les hommes d'affaires اللي كولينيف داخل فيه زوخ. Il n'y a pas un dossier يجمع. Ou Zour Machi Dakhel. Pourquoi? Parce que Zour, d'abord, il était Wali d'Alger entre 2013 et 2019. 6 ans. C'est les 6 dernières années, là où il y a eu le plus d'affaires d'enrichissement, là où il y a le plus de privilèges illicites, là où il y a le plus d'indus avantages. C'était le moment, la période pendant laquelle, oui, les oligarques algériens ou les hauts responsables du régime algérien ont pillé, ont profité de la maladie de Bouteflika et de la médiocrité dans laquelle s'est installé le régime algérien, dans la faiblesse chronique dans laquelle s'est installé le régime algérien, pour s'enrichir, voler, prendre des privilèges et piller et se remplir les poches. 2013-2019, الوالي d'Alger, الوالي اللي عبالكم الوالي في القانون الجزائري عنده كاع صلاحيات رئيس الجمهورية في الولاية تاعو. الوالي, il a toutes les prérogatives du président de la République dans sa propre wilaya. 2013-2019, Zour دار كراعو في الولاية d'Alger. من مع les promoteurs immobiliers ما تهدرش. الشيخي كان البوشي كما نعيطوا له هنا كمال شيخي avec ses promotions immobilières في ألجي بالمندرايس وحيدرا وشراقة etc. دار له عاونوا énormément d'affaires et de business dans tous les domaines. بصح كي بدا الحراك وكي بدا يطيح النظام البوتفليقي عبدالقادر زوخ ما داروا له والو. Il a été convoqué à plusieurs fois في la Cour suprême يعاود يخرج. Il a été convoqué plusieurs fois au tribunal Sidi Mohamed يعاود يخرج. Ce qu'il risque à peine un contrôle judiciaire. Alors الاخرين كاع يروحوا مضاد ديبو. وعلاش؟ كاين واحد الوقت حصلوها في ولاد القايد. قال لك ولاد القايد هما اللي كانوا يحميو فيه etc. Ce qui n'est pas faux à 100%, mais ce qui n'est pas vrai aussi à 100%. Parce que la première protection de Abdelkader Zour, il y a l'actuel président de la Cour suprême, Abdelhafid Tabi. Abdelhafid Tabi, je ne sais pas, Abdelrachid Tabi, plus exactement. J'ai écorché son nom. Moi, c'est un personnage qui n'est pas connu, Abdelrachid Tabi. Abdelrachid Tabi, c'est connu. Avant d'être installé le 15 juin 2019 à la tête de la Cour suprême, il était âgé d'à peine 59 ans, Adenami fera 60 ans. كان d'abord secrétaire général في tribunal militaire de Blida. من بعد كان procureur de la République في tribunal تاع سيدي عيسى تاع صول غزلان تاع بوسعادة وتاع بوحجر. يعني خدم بزاف في الولايات الداخلية. كان حاكم هو procureur de la République سيدي عيسى في tribunal تاع سيدي عيسى صول غزلان بوسعادة وبوحجر. من بعد طلعت به ولا procureur général près de la cour de Sétif. Justement, qui كان procureur général adjoint près de la cour de Sétif, هنا وين تلاقى ولا صاحب الوالي زوخ. Parce que زوخ entre 2010 et 2013 وين كان والي تاع سطيف. هنا وين الوالي عبدالقادر زوخ et le procureur général de la wilaya de Sétif, de la cour de Sétif, qui est la cour de la wilaya de Sétif, qui est un procureur général adjoint. D'ailleurs, ils sont devenus amis, ils se sont rapprochés. Et depuis, ils sont restés en contact.
من بعد زوخ الى كيتي لا ولايه دو سيتيف راح بدل طلع الجي 2013 من سطيف طلع الجي. افون سطيف كان في مديه 2005 2010. من بعد كان سطيف 2010 2013. ومن بعد الجي 2013 2019. من صاحبه يعني اون باراليل صاحبه واش كان يدير؟ صاحبه عبد الرشيد طابي اللي كي كان بروكورور جينيرال ادجوان dans la cour de Sétif. من بعد وين راح directeur, il a été nommé directeur du personnel de rééducation au ministère de la justice. من بعد طلعت به chef de cabinet au ministère de la justice. من بعد كان gardé chef de cabinet au ministère. Bon, il a fait toute sa carrière. من بعد il a été même dans sa carrière procureur général de la cour تاع ام البواكي. ومن بعد حطوه في بويره. ومن بعد حطوه avocat général de la cour auprès du procureur général auprès de la cour suprême. Son dernier poste, il était avocat général et procureur général auprès de la cour suprême. Bon, Abdelrachid Tabi, c'est l'incarnation de la justice du téléphone. حياته كاع في العداله الجزائريه المعوجه، وحياته كاع هو يحكم في لي بوست، وحياته كاع يعني il obéit aux ordres. Il est formaté pour obéir aux ordres. C'est l'incarnation de la justice du téléphone. شنو هي لا جوستيس دو تيليفون؟ حكينا لكم على العداله تاع التليفون. عداله التليفون هي القاضي اللي ما يفهم والو، اللي ما ينكيتيش، اللي ما يخدمش كاع خدمته. Il cherche pas à savoir le pourquoi du comment. يستنى واش يقولوا له في التليفون في الدوسي ما يحلوش. يبعثوا له دوسي وبعد كي يستنى في يعيط في التليفون، اما يعيط سون سوبيريور ويعيط المينيستير، قال السيد هذا واش راكم حابين ندير معاه؟ ندير ايداع، ندخلو الحبس، ما ندخلوش الحبس، نخرجوه برا. هذه عداله التليفون. هذو ناس هذا منهم عبد الرشيد طابي يعرفوا القانون بطريقه نظريه، يعني ils connaissent la loi uniquement sur le plan théorique. Sur le plan de la pratique, ils ne font pas de la loi, ils ne font pas du droit, puisqu'ils font pas d'enquête, ils font pas d'investigation, ils cherchent pas à comprendre, ils sont pas là pour chercher la vérité, ils sont là pour plaire à leurs dirigeants. وعلاش؟ parce que كنشوفوا la formation تاع l'actuel président de la Cour suprême هذا عبد الرشيد طابي، تشوف باللي il est de formation réellement c'est l'enfant du système. قبل mis à part le secteur de la justice, les tribunaux تاع سطيف وتاع صول غسلان وبوسعاده وتاع ام البواكي، وين كان يخدم ثاني؟ كان شيف دو كابيني في المينيستير دي المجاهدين. من بعد كان شيف دو كابيني du président de l'Assemblée populaire nationale. من بعد كان secrétaire général du parlement et de la PN. من بعد كان directeur général des relations internationales au sein de la PN. يعني كان في البرلمان وكان في المينيستير المجاهدين والمينيستير دو لا جوستيس. انسان كيما هذا عبد الله، كيما هذا كيفاش حبيتو يكون عنده ان اسبري كريتيك، كيفاش حبيتو يكون يخمم بالعلم والمنطق، وكيفاش حبيتو يكون عنده ليسبري دو لينيسياتيف، يعني هو يحوس على الحقيقه. الانسان هذا كان في المجاهدين، مينيستير المجاهدين على بالكم واش هو مينيستير المجاهدين، لو مينيستير دو باسي، لو مينيستير دو لاربيترير، لو مينيستير دو سيلونس. On sait même pas est-ce que réellement les moudjahidines qui touchent nos pensants étaient des vrais moudjahidines ou non. ما نبناش منين جا. Comment le fonctionnement de ce ministère d'ailleurs n'a jamais fait l'objet d'une enquête ou d'un audit sérieux. الاولى ما كان في البرلمان، برلمان الشكاره. Le parlement est une institution qui est illégitime. Les agents ما يفوتيوش عليهم بزاف les députés تاعهم، و le parlement fonctionne حتى واحد ما يسمع له. C'est une chambre d'enregistrement. قوانين النظام الجزائري يدير بها، يعني le parlement existe théoriquement. C'est un parlement folklorique. C'est juste pour dire à la communauté internationale, voilà que dans notre pays, nous avons un parlement. On bat de la justice. Procureur, جابها من صول غزلان وسيدي عيسى حتى كيطلع المينيستر de la justice, chef de cabinet ما حطوه في la cour suprême. يعني وكي كان في سطيف بروكورور جينيرال اجون ولا صاحب زوخ والي enfant du système, عبد الرشيد طابي enfant du système. Les deux deviennent amis. Comme par hasard, qui est là 15 juin, président de la Cour suprême, on était en pleine machine judiciaire. Yani, Abdelkader Zouk, il était attendu à ce qu'il rentre en prison entre juin, juillet ou la août. كيما دخلوا طيب لوح، كيما دخلوا كاع لي سامبول، كيما دخل سلام، كيما دخل بلوزيور والي قبلو، كيما دخلوا لي زونسيان مينيس عمار غول، عمار بن يونس اكسيتيرا. سيد سلك، وعلى سلك باسكو صاحبو اللي بالروح ولا بريزون دا كور سوبريم. بصح العلاقه بين زوخ وعبد الرشيد طابي اني با يونيكمون اون اميتي ديزانتيريسي، نو،
كاينه اون اميتي فورتمون انتريسي. وعلاش فورتمون انتريسي؟ باسكو زوخ دار الخير في طابي. دابور عطالو ان تيران في عين بنيان، عطالو ان تيران في عين بنيان باش يبني الفيلا تاعو. دونك عبد الرشيد طابي لا كونستروي سا فيلا عين بنيان غراس ان تيران، غراس ا اون ايد دو ولي زوخ. هذه الاولى. من بعد نسيب عبد الرشيد طابي، نسيبو يعني من جهه مرتو ان سيغتان ياسر محمد. زوخ va le recruter. هنا ça devient intéressant يا جماعه ليستوار. يسافو شوفوا لي زامبل العصابه كيفاش تخدم، العصابه كيفاش تخدم، تفهموا كلش. هنايا واش يدير الزوخ؟ يجيب en janvier 2019 il y a un organisme important de la wilaya d'Alger يعيطوا له l'établissement de gestion de la circulation et du transport urbain, le GCTU. هذه لو جي سي تي بزاف لي زالجيريان ما يعرفوهاش، بصح كاين لي زالجيروا يعرفوها. علاش؟ باسكو elle gère pratiquement tous les parkings les plus importants de la capitale. C'est elle qui gère 42 parkings. منهم 12 parkings à plusieurs étages. كما الباركينغ تاع تافورا، كما لي باركينغ لي فامو باركينغ تاع لي مزوق مليح زعما بال كولور اركونسيال اللي يجي قدام تافورا. لي زوتر باركينغ اللي جايين في قدام لا ولايه دالجي عندهم 42 باركينغ، منهم 12 باركينغ à étage. C'est aussi l'organisme, c'est un EPIC, c'est un établissement public, financier, etc. et qui a une autonomie administrative et financière. Et c'est cet organisme qui gère aussi 21 fourrières. عندهم 1200 travailleurs où ils s'occupent de l'entretien des routes à l'intérieur des villes. L'entretien des routes, يعني ماشي يصلحوا لي هما يديروا لا peinture, هما يديروا la signalisation routière, mais à l'intérieur de la ville. Une fois à l'extérieur de la ville, ce n'est pas eux, c'est la direction des travaux publics. Donc c'est une société qui est un organisme important de la wilaya d'Alger. كي جابوا هذا ياسر محمد، منين جابوا؟ كي جاب نسيب واش يدير طيب له واش يدير خونا زوخ؟ كانه كان عنده كان فاصون comme s'il avait déjà l'information que son ami Abdelrachid Tabi هذا il va monter au pouvoir dans pas longtemps. Alors واش يدير؟ يجيب نسيبو ويحطو à la tête de l'EGCTU. Sauf que cette nomination elle a choqué beaucoup de gens parce que هذا ياسر محمد le parcours تاعو لا علاقة له avec la bonne gestion ni avec la bonne gouvernance ou لا علاقة له avec le vrai management. C'est quelqu'un qui traîne même plusieurs scandales. هذا ياسر محمد وين كان خدام في ministère des Transports. Il était cadre au ministère des Transports, من بعد حاوزوه من ministère des Transports parce qu'il a été impliqué dans une affaire de harcèlement sexuel. Où plusieurs cadres du ministère des Transports, des femmes, ont dénoncé son comportement et la manière avec laquelle il voulait les assurer sexuellement. Qui حاوزوه choc à Sid, il y croyait pas بلي يقدروا يحاوزوه. ولا يضرب لي كاشي، il souffre de troubles psychologiques. لحد الآن يضرب الكاشيات. Sid il est pas mais il ne dispose pas de toutes ses forces mentales. C'est quelqu'un qui est vraiment sur le plan psychologique, c'est quelqu'un qui est vraiment fragile. Bon, déjà le passage au ministère des Transports n'a pas marqué les esprits, au contraire, il s'est soldé par des scandales, notamment des scandales sexuels. Malgré les réputations sulfureuses ou son incapacité ou ses qualités qui sont pas extraordinaires, mais عندوش un CV هذا باش تمدلو l'organisme le plus important de la wilaya d'Alger qui gère des infrastructures stratégiques comme les parkings, comme les fourrières, comme la signalisation routière. Mais زوخ يحوس على المعرفة يعني دخل بنت سيد صاحبه مدلو فيلا في عين بنيان، مدلو التيران اللي بنا فيه الفيلا وزاد دخلو سيبو. واش تعرفوا باللي مرت هذا عبد الرشيد طابي c'est une juge aussi. تخدم في tribunal de l'Océanie. C'est la présidente de la section criminelle, si je ne me trompe pas, du tribunal de l'Océanie. C'est-à-dire que Abdelrachid Tabi est magistrat, Omar Toutanik, elle est magistrate. Donc c'est pour vous dire l'influence qu'ils ont, l'influence malsaine naturellement, qu'ils ont sur le système judiciaire et sur les tribunaux algériens. Bon, هذا ياسف محمد يا جماعه ملي راهو حاكم لو جي سي تي بون بيان سور عبد القادر الزوخي لا ايتي ليموجي بلو تار لا ايتي شونجي مي هذا ياسف محمد مازالو ثم. هذا ياسف محمد يا جماعه ملي جا داير كراعو في الخدامين الى ليموجي
اكثر من 70 واحد، وراح جاب اكثر من 50 واحد، il a limogé plus de 70%، 70 personnes، 70 بنادم، وراح جاب 50 واحد كاع من لونتوراج تاعو فاميليال اي بيرسونيل، كاع من لونتوراج تاعو يعني المعرفه، واللي جابهم هو ولي صحابو مدلهم لي فواتور دي سيرفيس اكسيتيرا. اما الاخرين اللي ما يعرفهمش يحاوزهم يحقرهم وينحي لهم لي كونطرا وينحي لهم لي بريفيلاج، واللي ما عجبوش الحال واش يدير؟ تاع بايزون هذا ياسر محمد، tu viens, tu protestes contre, il a pris une décision contre un employé. Si par malheur cet employé proteste, ou j'ai dit à Yassif Mohamed, il dépose bien plainte directement, ou qui m'a dit pour حكم la Cour suprême, ou اختو ولا مرت نسيبو يعني اختو براتيكمون حاكمه une session crime حاكمه elle est haut gradée au tribunal de c'est une magistrate importante du tribunal de Sidi Mohamed. كاع حتى aucun employé n'a pu gagner quoi que ce soit، ما قدروش باسكو السيد حكم العداله بين يديه. بير انكور السيد يمشي ويقول اللي ما عجبوش الحال انا ندخلو للحبس، يقولها هذا ياسر محمد dans une entreprise يعني dans les bureaux de l'EGCTU de l'entreprise de gestion de la circulation et du transport urbain EGCTU، يقولها ديريكتومون مع الخدامين باللي انا ندخلكم للحبس، انا اللي قلقني ندخلوا للحبس وما نستعرف بحتى واحد. دايوغ الحق حتى المحقار الانسان هذا واش يصرا؟ Dernièrement, la semaine dernière, il a limogé 8 femmes qui étaient confinées chez elles. Elles étaient confinées ou elles ont des enfants en bas âge. Elles ont des enfants en bas âge, ما قدروش يجوا يخدموا parce qu'elles ont développé des symptômes وخافوا على روحتهم انهم elles avaient des symptômes du coronavirus COVID-19. لا غير باش ما في بلادنا ما كاينش لي تيست دو ديبيستاج بي سي ار، حكينا لكم 100 خطره بلي ما كاينش لي تيست دو ديبيستاج بي سي ار، ما تقدرش تروح عند لوبيتال ودوموندي ان تيست دو ديبيستاج، لا تالمون يا با اسي دو تيست دو ديبيستاج كو لي ميدسان ما يديرولكش ان بي سي ار، تقعد تصبح حتى كيشوفوا بلي عندك دي كا غراف ولا عندك المعارف. مساكن النساء هذو ما عندهم معارف، ما قدروش يديروا، ما قدروش ils ont pas pu prouver بلي elles sont malades. سيدي واش يدير؟ يحاوزهم pour abandon de poste. 8 femmes 8 mères de famille avec leurs enfants en bas âge. Ça a scandalisé les autres travailleurs de l'EGCTU. Ça a vraiment scandalisé, ça a suscité un véritable scandale. Mais malheureusement, personne ne peut protester ou la personne ne peut résister à quoi que ce soit parce que c'est العدالة راهي معاه. أنا نقول لكم نسيبوا حاكم لا كور سوبريم واختو حاكمة التريبيونال تاع سيدي فاميلته الأخرى المرأة حاكمة التريبيونال تاع سيدي تاع لو ساندي. السيد مخيطها كوموندي، مخيطها يعني الدومين مغلوق، ما عندهم ما يديروا مساكن، خايفين قاعدين. واليوم il y a un véritable climat de terreur, un véritable climat de terreur au sein de l'EGCTU. Pourquoi? Parce que le monsieur, comme il est le beau-frère du président de la Cour suprême, comme il a été l'ancien protégé de Wali Zour, comme il est le protégé encore des hauts responsables de la wilaya d'Alger, parce que مش حابين يحاوزوه ولا يدناو ليه باسكو نسيبوا الحاكم لا كور سوبريم، سيدا يدير واش يحب داير كراو. داير la preuve, les pratiques financières et sa manière de gérer, elle est totalement illégale. Exemple. راح جاب واحد صاحبه واسمه جمال ادوي، هذا جمال ادوي كانوا خدامين كيفهم، كانوا يتعارفوا دوبي مينيستير دو ترونسبور. السيد راح جابو دخلوه عطالو ان بوست شباب، يعني هذا ياسر محمد عطاه جمال ادوي صاحبه عطانو ان بوست شباب في لو جي سي تي. واش يديروا؟ كاع لي زافير هو يديرهم. نعطيكم ان اكزومبل. كانت عندهم باغ اكزومبل لو جي سي تي كانت عندها ان كونترا avec un contrat annuel avec la société les assurances les SAA, la société publique la SAA. C'est une convention اللي كانت عندهم مع la SAA. هما واش يديروا؟ ياسر محمد وصاحبه جمال ادوي هذا ils vont rompre le contrat مع la SAA qui est une société publique et le GCTU est une entreprise publique, où ils débrouillent notre marché de manière totalement illégale, sans appel d'offres, sans consultation, sans aucune procédure de concurrence. Ils يجيبوا un agent اللي كان يخدم في les 2A, la société privée تاع les 2A. بصح ماشي مع un représentant، ماشي مع les 2A directement، راح جابوا واحد un représentant privé qui est un simple représentant عنده un bureau في Alger Centre لا رue حاسبة بن بوعلي. راحوا جابوه وتفاهموا معاه وعطاو له لو مارشي كاع لاسيورونس تاع لو جي سي تي يو avec 6200 travailleurs.
direct un sous-traitant carrément d'une autre boîte, d'une boîte privée qui a 2A, وهو اللي جاي يحاسبها من بعد بطريقه غير قانونيه وغير اخلاقيه. بيان سور الولايه دارجي جامي ما هضرت، جامي ما حوست، جامي ما سقسات، كي دايره نورمال. كيف على بالكم باللي لو جي سي تي يو elle s'occupe du traçage routier. Le traçage routier c'est quoi? Le traçage routier يا جماعه سي كيما شفتو كي توقف في الطريق في الجي في العاصمه كاين لي بوند les passages piétons ou les bandes, les lignes continues, les lignes discontinues, tout ce qui est traçage routier. هذوك عندهم des machines spéciales normalement هما هذه لو جي سي تي يو هما اللي يخدموا بهم. ما عليناش. واش يدير هذا خونا ياسف محمد اللي نسيبو حاكم لاكور سوبريم مع صاحبو جمال إدوي؟ يكسروا لي ماشين، يكسروا اون ماشين ويروحوا يشروا ماشينه واحده اخرى. Alors qu'il y avait une machine qui fonctionnait, qui n'avait pas de problème. كسروا une machine وخلاو les routes d'Alger en 2019 هذه صارت، هذه fin 2019 صارت، وخلاو les routes d'Alger هكذاك حابسين يعني ما le traçage n'a pas été fait pendant jusqu'à 5 mois. 5 mois le traçage des routes n'a pas été fait. يعني ما داروا les bandes، ما داروا les la bande pour les piétons، ما داروا لي لين كونتينيو، ما داروا الطرق ولاو هكذاك كلش كحل، ما تعرفش ميم با كومون تو سيركول. وعلاش؟ باسكو باش يجوزوها مارشي راحوا شراو ماشين دو تراساج روتي على ان بريفي ب 600 مليون. Ça ce n'est que 2 dossiers parmi tant de dossiers. La gestion des parkings, la gestion financière opaque, الوحدة, les comptes sociaux comment ils sont gérés. Les يشوفكم. Mais personne n'ose enquêter sur le EGCTU. Personne. La wilaya d'Alger n'a envoyé aucune mission d'inspection. Aucune mission d'audit. Parce que là, ils خافوا من سيبو. السيد حاكم لا كور سوبريم. خلاص شوف فرعون. تدنا ليه العدالة الجزائرية والمرأة ومن جهة من المرأة حاكمت على لوساندي. عيب يا جماعة عيب. Vous savez que l'EGCTU elle avait des bons projets. Elle avait des bons projets. En 2016, elle a signé un contrat avec une entreprise espagnole pour ce qu'on appelle moderniser la circulation routière. À la comme la wilaya d'Alger, notamment la capitale Alger, elle souffre d'énormément d'embouteillages. Chaque jour des embouteillages, chaque jour. En 2016, ils ont voulu travailler avec des sociétés étrangères pour leur proposer un système de régulation de la route. C'est notamment un système qui permet d'installer des feux de route, des feux tricolores, comme on appelle, partout à travers la capitale d'Alger pour réguler le trafic routier et pour pouvoir améliorer la gestion des embouteillages ou la pression tout passe à la capitale Alger. Bon, ils ont signé avec 2 sociétés espagnoles à l'époque. Ça a été signé plus exactement en juillet 2016, voilà, c'était le 20-21 juillet 2016. La société, elle a été signée donc dans le cadre de la loi à l'époque de 51-49, 51 côté algérien, 49 côté espagnol. Les 51 côté algérien, c'était la société donc le GCTU, l'entreprise de gestion de la circulation et du transport urbain. معها un autre établissement, une autre société, un autre organisme qui dépend aussi de la wilaya d'Alger, et c'est un organisme important, et l'établissement de la réalisation et de la maintenance de l'éclairage public d'Alger, ERMA. C'est qu'il faut l'éclairage, tout ce qui est éclairage public de la ville d'Alger et de la wilaya d'Alger. هما داو 51%. Les Espagnols, جابوا 2 sociétés espagnoles, Indra et SIS. هذو les sociétés espagnoles كانوا يخدموا باش داروا société وحده, ils ont créé une société. سموها mobilité éclairage d'Alger. Mobilité éclairage d'Alger. Les Espagnols, ils vont gérer tout ce qui est question relative à la circulation routière, aux embouteillages, etc., plus l'éclairage. Alors, les sociétés Indra et SICE sont 2 sociétés très connues qui ont fait leur preuve en Espagne. Indra, elle est connue pour tout ce qui est équipement ultra moderne. Elle fabrique même les équipements aéronautiques. D'ailleurs, cette société Indra, c'est elle qui fournit
autour de contrôle des aéroports en Algérie, c'est elle qui fournit dans plusieurs pays à travers le monde, hein, mais pas uniquement en Algérie. Mais en Algérie, elle a obtenu beaucoup de marchés, quelquefois pendant des conditions très très propres. On en parlera de la question, on parlera prochainement, Inch'Allah, comme une émission à le problème de la sécurité aérienne et les équipements aéronautiques في بلادنا. Mais c'est Indra qui a équipé, par exemple, la tour de contrôle à Alger, Wahran, Gardaya, en ce qui concerne les équipements aéronautiques, les équipements qu'il faut que les aiguilleurs du ciel ou les contrôleurs aériens utilisent pour réguler le trafic aérien, là, pour entrer en contact avec les avions avant leur atterrissage. Donc, c'est des sociétés vraiment solides. Bon. Le projet هذا واش كان راح يديروا un centre de la un centre de régulation de la circulation في القبة يسموها un centre de régulation de la circulation. هذا le centre كان راح يكون عنده des systèmes de caméras partout au travers la ولاية d'Alger مع des puces magnétiques باش يعرفوا واش من جهة راهي كاينة les plus d'embouteillage واش من جهة وين كاين les points noirs etc. بهذا اللي يديروا ils allaient faire une étude sérieuse باش من بعد يديروا une solution qui est basée notamment sur un système de signalisation في les parcours يديروا des carrefours في la ولاية d'Alger ويديروا des systèmes de signalisation avec des feux tricolores pour réguler le trafic routier. Ça a été vraiment un projet ambitieux. شخصيا un projet vraiment ambitieux. Malheureusement, depuis 2016, rien n'a été fait. وعلاش؟ parce que Khonazour, voilà, Khonazour اللي حتى واحد ما يقدر يدنا عليه، اللي حتى واحد ما يقدر يحوس عليه. Le projet devait être, il a été signé 2016. Le projet devait commencer à partir de fin 2019. 2019 على بالكم واش صرا الوحده الخامسه الحراك المشاكل السياسيه البلاد تقلبت اكسيتيرا بون حبس البروجي زاد جا الزوغ جاب هذا ياسف محمد حطوه جاب لهم لي اسبانيول هادو مساكن qui voulaient faire de la technologie, voulaient faire des systèmes de régulation de la route, voulaient faire des études, voulaient améliorer, voulaient créer un système des feux tricolores à travers toute la capitale. Il y a des idées rationnelles. Par exemple, des équipements, ils ont même pensé à installer à Alger des équipements pour la détection des infractions. Par exemple, les feux rouges, les Jazairiens, ما يحترموش كاين بزاف ما يحترموش القانون يا بوكو الشوفار ومهابل كيجي يقطع عندك دي كاميرا يحكمك طاف ها في سونتر دو ريغولاسيون اللي جاي في القبه يقول لك هاوليك لي ماتريكولاسيون il a une conduite dangereuse il n'a pas respecté le feu rouge عيط la police يروح يعيطوا له. Donc ils ont vraiment fait les espagnols كانوا يجيبوا les logiciels كانوا يديروا les équipements pour la détection des infractions le système تاع les feux tricolores le centre de régulation du trafic routier في القبه. Ils allaient former les Algériens, ils allaient gérer, même dans la fabrication des équipements, ils allaient permettre aux Algériens de participer à une hauteur de 30% pour qu'il y ait un taux d'intégration la fabrication de certains équipements. يعني c'était un beau projet. والله يا جماعه لو كان درناه لو كان صح اليوم رانا عندنا une capitale moderne. À l'époque, nous avons plus de 1,1 million de voitures qui circulent chaque jour dans la capitale Alger. Mais des embouteillages qui sont immenses. Le projet n'a pas été fait. Bien sûr, parce qu'il y a des أسباب سياسية اللي صارت من بعد على جال الحراك والعودة الخامسة etc. ولكن زوخ مع نسيب هذايا عبد الرشيد طابي تاع لا كور سوبريم سيد ما يفهم والو يا جماعة. سيد يمشي يضرب في الكاشيات. ما عندوش علاقة مع لو سيكتور دي ترونسبور ولا ما عندوش علاقة. سيد ما لا علاقة il est encore traumatisé مسكين باش تعرف في المينيستير دي ترونسبور إني انستاب دون سا تات إني انستاب واش يدير اليوم يخدم يطول لي بروجي يعاون بلادو يعاود يهضر مع لي اسبانيول pour relancer le projet. Il remet sur la table la problématique des embouteillages, la problématique de la gestion urbaine. يحاوز في الخدامين يروح يحاوز في نسا يدنا لولاد الناس يجيب صحابو يمد لهم لي فواتور دو سيرفيس اللي يجي يمد صحابو يمد لهم كاع دي كونطرا ديتيرميني والزواليه يمد لهم دي سي دي دي 3 موا غادي يحاوزك تهضر معاه تو بروتيست يديك العداله ويعيط لنصيبو باش يتحدى باش يعيط لي جوج ولي جوج كاع يمشوا معاه باسكو نصيبو هو اللي حاكم لا كور سوبريم. شنو هادي يا جماعه؟ ما والله غير يا جماعه القلب يتوجع والله كي يشوفوا هادو لي فونومان القلب تحاول نساء يعني elles ont des enfants en bas âge
même si elles ont abandonné leur poste يخاف عليهم عيطوا دير لهم ميزابي اذا غلطوا صح ولا جو بونس با بلي غلطوا parce qu'elles avaient des symptômes la غالب si elles pouvaient pas le prouver un peu de compréhension شويه انسانيه يا ناس يا عباد يا اللي ما تحشموش يعني فريمون تحترم النساء تنحي لهم الخبزه وش الحاله الاجتماعيه تاع العائله هذه كومون يفون فيفر ديجا l'Algérien مسكين ديجا nous avons une énorme crise sociale nous avons une énorme crise économique nous avons une énorme crise financière زيد نحاول خدامين باسكو ما قدروش يجوا يخدموا عندنا الكورونا فيروس كوفيد 19 le monde entier est paralysé par ça et c'est des femmes qui ont des enfants en bas âge ماهيش هكذا يا جماعه عيب واش راهو يصرى عيب هذه ماهيش حقره وراه بريزيدون وراه لا تبون وراه تجرد ولا حكومه وتكلموا حنايا لا ما نحبوش الحقره ونحبوا الزوالي نحميوه وكذا هاهم شوفوا الزوار واش راهم يديروا فيه شوفوا الزواليه مساكن واش راهم يديروا فيه شوفوا يا جماعه واش راهم يديروا فيهم الناس راهي تمو ناس راهي محقوره ناس سي جا باسكو نسيبوك شافوا ما على باليش باسكو اختو ولا خالته حاكم التريبيونال تاع لو سان دي ونسيبو حاكم لا كور سوبريم يدير كراعو في الناس ويدير اكسيتيرا هذه هي الجزائر الجديده اليوم هذه لو جي سي تي اليوم اللي اون دونجي حنا نوتيرو ناسيونال دالارم ونقولوا لا ولايه دالجي بون جو بونس سا ديباس لو والي يعني ministre des transports qui veut réagir ministre de l'intérieur qui peut réagir le gouvernement il faut que quelqu'un réagisse. On ne peut pas confier une entreprise stratégique ou un organisme stratégique comme celui-là, qui gère des infrastructures stratégiques et qui était impliqué dans un projet stratégique, à quelqu'un qui est instable, qui prend des cachets, qui a des troubles psychiques, qui حقار ويتعدى على الناس. شو نقول لكم يا جماعة؟ أنا ماذا بكم تدخلوا روحكم؟ Je sais pas quoi dire de plus. قلبي يتوجع. J'essaie d'être gentil, de ne pas m'emporter. Mais quand tu vois des injustices pareilles, quand tu vois des comportements pareils, tu te dis vraiment. Il y a de quoi ne pas y croire. Je commence à comprendre, mais si j'ai toujours compris. Mais واش راكم حابين؟ بلي الناس كاع تحرق على جوج عشان يحرقوا دوك هذه المراه هذه حاوزتوها من الخدمه. راكم حابين ندير كيما المراه مسكينه اللي ما تكنزي في عنابه راح تحرقت حتى ما لقاتش بار ديزيسبوار الا بخي اون امباركاسيون باش تحرق وتروح لوروب وجوان سون ماري ومات لها طفل 3 سنين مات في البحر. Qu'est-ce que vous voulez? Que vont devenir ces femmes? Que vont devenir ces mères de famille? Que vont-elles devenir? شكون راح يوكلهم لو كان باب ايماجين واحد بابا راجلها مريض بالك وحده ما عندهاش راجلها مطلقه بالك un peu de dignité كما قال مفدي زكريا اين هي الشهامه اين هي الرجوله وراهي الرجوله والشهامه تاع الجزائريين اللي كان يتكلم عليها مفدي زكريا في الشعر تاعو malheureusement je constate qu'elle a vraiment disparu